Pozdrav prijatelji! Prije par godina imao sam jednu situaciju u vrtu koja mi je baš ostala u pamćenju. Sve je izgledalo savršeno, paradajz je lijepo krenuo, paprike procvjetale, listovi zeleni i zdravi. I onda doslovno za nekoliko dana nakon prvih vrućina sve se je počelo mijenjati. Prvo sam primijetio sitne tačice na listovima, nisam tome pridodavao veliku pažnju, dan dva kasnije, listovi se počeo vijati ispod njih kolonija lisnih uši. Onda još gore, na pojedinim biljkama pojavio se bijele naslove kao brašno, pepelnica. I kao da to nije bilo dovoljno, nakon prve jače vlage i kiše, krenule su tamne mrlje da se šire nevjerojatnom brzinom pomjeća. I u tom trenutku sam shvatio jednu stvar. U vrtu nekoliko dana može napraviti veliku razliku između zdravog roda i potpuno propadanja. I upravo tu sam počeo tražiti jednostavna rješenja koja mogu koristiti preventivno dok biljka još ima snage da se obrani. Nije nešto komplikovano, nije skupo, napravi se odmah od par sastojaka koje svi imate kod kuće. To je jedan jednostavan sprej koji koristimo baš u ovom periodu kada vrućine krenu, a boje se eksplodiraju u bašti. Također, sprej je jako jednostavan, možemo ga koristiti na više kultura, ali izuzetno se je pokazao dobar na paprikama i paradajzu, tako da krenut ću s pripremom ovoga spreja. Dobrodošli na kanal Svijet voća i povrća i dobrodošli na naš novi video. Kao bazu koristimo 1 litar vode. Čista baza u kojoj se sve aktivne tvari razvažu, ravnomjerno raspoređuju po listu. Sljedeća stvar koju dodajemo je 150 ml mlijeka. Mlijeko na listu, kao što svi znate, stvara tanki zaštitni sloj, pomaže u borbi protiv pepelnice, posebno u ranim fazama kada se tek pojavljuje kao bijeli premaz ili još nije krenula kao preventivna zaštita. Sljedeća stvar koju dodajemo je 5 kapi 10% joda. On djeluje kao blagi antiseptik, pomaže biljci da smanji prisustvo mikroorganizama koje ulaze kroz oštećenja u listu. 5 kapi ovome je sprej više nego dovoljno. Sljedeća stvar koju ćemo dodati je jedna ravna kašika sode bikarbone. Kao što sam mnogo puta rekao u mojim videima, ona mijenja pH površine lista, stvara uslove kojima gljivice poput pepelnice i pometice teže razvijaju. To je nešto jako bitno i jako korisno mnogim preparatima. Kao završna stvar, što je ključno za lisne uši, dodajemo 1 kašiku tečnog sapuna. Tečni sapun razbija zaštitni sloj insekata i doslovno ih obara s biljke, zbog čega kolonije brzo slabe i nestaju. Ovo je sve važno razumjeti, ovo nije hemija za uništavanje preko noći, nego preventivni zaštitni sprej koji pomaže biljci da ostane jača u najkritičnijem periodu sezone. Nakon što svi sastojci dobro izmiješaju, ovu smjesu razblažujem sa 6 litara vode. Time dobijam dovoljno blag, ali ravnomjeran sprej koji neće oštetiti biljku, a opet će ostati dovoljno aktivan da djeluje na površini biljke. Kada govorimo o prskanju, prskanje radi rano ujutro i kasno uvečer kada sunce nije jako, malo bolji period ipak kasno uvečer. To je važno na visokim temperaturama, list može biti osjetljiv, a sprej tada ostaje duže na biljci i bolje djeluje. Prska se cijela biljka, posebno donja strana lista, jer se tu najčešće kriju lisne uši i tu se prvo razvijaju gljivične infekcije poput pepelnice. Ovaj sprej ne djeluje kao instant otrov, nego radi na više nivoa. Soda i mlijeko usporavaju razvoj gljivica, jod pomaže dezinfekciji površine lista, sapun direktno razbija kolonije lisnih ušiju i otežava njihov razvoj. Nakon tretmana, biljka izgleda kada dobija laganu zaštitnu barijeru i to je poenta. Ne da se problem gasi kada već eksplodira, nego da se spriječi prije što uopće do problema dođe. I tu sam shvatio nešto jako bitno u bašti. Ako čekaš da bolesti krenu, već si zakasnio. Ako reaguješ na vrijeme, dok još ima vremena, nećete imati nikakvih problema. Također, ako želite još ovakvih jednostavnih prirodnih rješenja za baštu, ostanite na kanalu, tek kreće najvažniji dio sezone. Hvala što ste pratili ovaj video, ako vam se video svidio, podijelite ga sa vašim prijateljima i to je to za ovaj video i hvala što ste pratili još jednom.